J'espère que vous allez bien. C'est un grand plaisir de se retrouver encore une fois ce É jeudi. com muita alegria que nos encontramos mais uma vez nesta quinta-feira. J'espère que vous êtes heureux aussi de nous retrouver. Espero que todos estejam também felizes En tout cas, nous, on est por très estarem heureux. connosco novamente. Amen. Quanto a nós, estamos felizes. Alors aujourd'hui, je suis avec Daisy. Hoje eu estou com a Daisy. Et donc moi, je m'appelle Johanna. Eu chamo-me Joana. Et donc on fait partie du groupe de louanges de l'église Maison du Père. Fazemos parte do grupo de louvor da Igreja Maison du Père. Et comme tous les jeudis, E como cada a quinta-feira, on vous dirige un petit temps de louange avant la parole. vamos dirigir num tempo de louvor antes da palavra. Alors je vous invite à chanter avec nous, à louer le Seigneur, Então eu convido a cada a cantar connosco, a louvar a Deus, à fermer vos yeux si besoin pour vous concentrer, a fechar os olhos se for necessário para ficar concentrados. mais rentrez maintenant dans cette atmosphère de Mas que louange. possam entrar agora Amen. nesta atmosfera de louvor. On y va? Vamos a isso? On y va. Enche-me do teu rio de amor, da tua alegria necessito para viver. Envia a suave chuva lá do céu que satisfaz meu ser. Enche-me do teu rio de amor, da tua alegria necessito para viver. Envia suave chuva lá do céu que satisfaz meu ser. Em tempos como este, que a tua bênção caia em mim. Em tempos de liberdade, que a tua bênção caia em mim. Em tempos como este, que a tua bênção caia em mim. Em tempos de liberdade, que a tua bênção caia em mim. Enche-me do teu rio de amor, da tua alegria necessito para viver. Envia a suave chuva lá do céu que satisfaz meu ser. Em tempos como este, que a tua bênção caia em mim. Em tempos de liberdade,
verront combien, combien tu es grand. Oh, combien tu es grand. Combien tu es grand. Oui, chantons-le combien tu es grand. Et tous verront combien, combien tu es grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Il est digne. Il est digne des louanges. Je chanterai combien tu es grand. Son nom est, Son nom est tout puissant. Il est digne des louanges. Je chanterai combien tu es grand. oh, combien, Combien tu es grand. Chantons-le combien tu es grand. Et tous verront combien, combien tu es grand. oh, combien tu es grand. Combien tu es grand. Chantons-le combien tu es grand. Et tous verront combien, combien tu es grand. Son nom est, Son nom est tout puissant. Alléluia. Il est digne des louanges. alors je chanterai. Je chanterai combien, tu es grand. Son nom est encore une fois. Son nom est tout puissant. Il est digne des louanges. Je chanterai combien tu es grand. Oh, combien tu es grand. Combien tu es grand. Chantons-le combien tu es grand. Et tous verront combien, combien tu es grand. Une dernière fois, combien tu es grand. Combien Tu es grand. tu es grand. Oh, Chantons-le combien tu es grand. Et tous verront combien, combien tu es grand. Une dernière fois. Chante avec moi. Combien tu es grand. Oui, tu es Jésus. Chantons-le combien, Oui, tu es grand. tu es grand. Et tous verront combien. Tous verront combien, Tous verront combien. combien tu es Oh, grand. combien tu es grand. Une dernière fois. Combien tu es grand. Chantons-le combien tu es grand. Et tous verront combien, combien tu es grand. Jésus. Obrigado, Jesus. Merci Jésus. Nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Nous te louons ce soir, Père.
Ó Deus, a tua grandeza, Senhor. Oh Seigneur, ta grandeur. Obrigado, Jesus. Oh merci Jésus. Obrigado, Senhor, por cada de nós, ó Pai. Merci Jésus pour chacun d'entre nous. Obrigado, Jesus, por aqueles que estão nos assistindo, Senhor. Merci pour tous ceux qui nous regardent ce soir. Ó Senhor, que o Senhor possa tocar, Senhor, em cada coração. Oh Seigneur, que Jesus. tu puisses toucher chaque cœur Que a tua palavra, Senhor, possa entrar em cada coração et nessa que ta noite. parole puisse rentrer dans les cœurs de chacun ce soir. Ó Deus, usa o teu servo, Senhor, nessa noite, Oh Seigneur, Pai. utilise ton Ó serviteur Deus, ce que a tua soir. palavra, Senhor, Que ta parole, ecoe em nossos corações, qu'elle puisse Senhor faire Jesus. écho dans nos cœurs. Ó Deus, que nós possamos, Senhor, nessa noite, Et que nous puissions ce soir ó Deus, declarar, Senhor, a tua déclarer, grandeza, Seigneur, Ó Deus, independente das situações, indépendamment des de situations, cada nessa noite, de Senhor. chacun qui est présent ce Tu soir és et qui nous grande, regarde, Jesus. que nous puissions déclarer que tu es grand, Tu és grande, que Senhor. tu es grand. Obrigado, Jesus. Merci Jésus. Amen. Boa noite, a paz do Senhor, Bonsoir, bonsoir, la paix du a Seigneur. paz a todos os irmãos. La paix à tout le monde. Amém. Sempre uma bênção estar aqui com os irmãos. C'est toujours une bénédiction d'être là avec Agradecer a- vous. Agradecer a Daisy e a Joana Je veux remercier Daisy et por este Joanna tempo maravilhoso na pour ce presença temps de Deus. merveilleux dans la présence de Dieu. Amém. Quando estou a sentir a presença de Deus. Combien sentent la présence de Dieu? Amém. Eu Amen. estou a tentar ver se encontro os irmãos aqui. J'essaye en fait de vous trouver. Os irmãos, deem-me só minuto só encontrar aqui os Laissez-moi irmãos. juste une petite minute pour vous Voilà. trouver. Aqui estão os irmãos todos bonitos. Ça y est, Pronto. je vous ai trouvé. Como dizem em inglês, I mean. Comme on dit en anglais, j'ai trouvé. Não, já entrei. Ah, je suis entrée, pardon. Ouais, O inglês está perfeito. Ouais, parfait mon anglais. Oh, irmãos, Deus é bom. Amém. Dieu est bon, amen. E é importante nós termos sempre essa consciência da sua bondade e da sua presença nas nossas Et vidas. c'est important qu'on ait toujours cette conscience de la bonté de Dieu et de sa présence dans nos vies. Depois de dia de trabalho, Après une journée de travail, muito stress para chegar aqui, irmãos. beaucoup de Muito stress pour arriver jusqu'ici, Muito stress, mas Deus Mais está connosco Dieu est avec nous. e acreditamos que a palavra de Deus vai tocar as nossas vidas Et nous hoje. croyons que la parole de Dieu va toucher nos vies aujourd'hui. Eu hoje vou falar do o dia depois da perda. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème qui dit le lendemain de la perte. Eu não sei quantas vezes eu já preguei acerca deste capítulo. Je ne sais pas combien de fois j'ai prêché sur ce chapitre. É uma das histórias que eu mais gosto na Bíblia. C'est une des histoires que j'aime le plus dans la Bible. Há muitas histórias na Bíblia que eu gosto, como é Il y a óbvio. beaucoup d'histoires dans la Bible que j'aime, Eu- évidemment. E eu sei que os irmãos também. Et je sais que vous aussi. Temos sempre as nossas histórias Nous avons preferidas. toujours nos histoires E tem préférées. sempre a ver com aquilo que Deus nos revela. Et ça a toujours un rapport avec ce que Dieu nous révèle. O momento em que nós recebemos E- a revelação dessas, através Et dessas avec histórias. le moment où nous recevons la révélation de ces histoires. E eu nesta noite eu trago aqui a história do Ribeiro de Bessora. Et ce soir, je vous ramène l'histoire du fleuve de Bessor. Mas hoje eu gostaria de lhe dar o título, aquilo que Deus colocou no meu coração, o dia depois da perda. Mais le titre que Dieu a mis dans mon cœur, c'est celui-là, le lendemain de la perte. Eu quero falar numa vertente diferente daquilo que eu tenho vindo a falar acerca deste Je veux capítulo. parler d'un point de vue différent de ce que j'ai l'habitude de parler quand nous voyons ce chapitre. Mas eu acredito que Deus vai falar connosco hoje. Mais je crois que Dieu va nous parler aujourd'hui. Porque há momentos na nossa vida, irmãos, Parce qu'il y a des moments dans notre vie que parece que o nosso mundo vai abaixo. où on a l'impression que notre monde s'écroule. Há dias, há meses na nossa vida, Il y a des jours, il y a des mois dans notre vie parece que tudo cai. où on a l'impression que tout s'écroule. Se estás nesse dia, Et si tu vis un jour comme celui-ci, esta palavra é para ti cette hoje. parole, elle est pour toi aujourd'hui. Se não estás nesse dia, Et si tu n'es pas dans un jour comme ça, guarda essa palavra no teu coração, garde cette parole dans ton cœur, porque esse dia dia vai chegar. parce qu'un jour, ce jour arrivera. Infelizmente, todos nós Malheureusement, nous tous, temos desses dias. nous avons des jours comme ça. E foi exatamente isso que Davi viveu nesse dia. Et c'est exactement ce que David a vécu ce jour-là. E a história que eu quero partilhar com os irmãos está em 1 Samuel capítulo 30, de verso 1 até 25. Et l'histoire que je veux partager avec vous ce soir se trouve dans 1 Samuel chapitre 30, les versets 1 à 25.
25. Eu vou tentando narrar a história Je vais essayer de raconter l'histoire e ler alguns versículos. et lire certains versets. Mas convido os irmãos lá em casa a abrirem em Daniel, em 1 Samuel Mais je capítulo vous 30. invite à la maison à ouvrir dans 1 Samuel au chapitre A história 30. está do verso 1 até o verso 25. L'histoire se passe du verset 1 au verset 25. Querido Pai, nós nesta noite nós Père precisamos de bien-aimé, Ti. ce soir nous avons besoin de toi. Eu preciso que Tu me capacites nesta J'ai noite, besoin que Deus. tu me donnes la capacité ce soir. Eu preciso que a Tua unção venha J'ai sobre mim, besoin que ton onction coule sur moi. que a Tua unção venha sobre Que cada ton dos que estão a onction vienne ouvir, sur tous ceux esta qui mensagem, m'écoutent, qui Deus. écoutent ce message. que esta mensagem traga mudança, Que Deus, ce message apporte un que changement. essa mudança traga revelação. Que ce message apporte une Eu révélation. te peço no nome de Je te Jesus. demande au nom de Jésus. Amém. Amen. Amém. Amen. Então, nesta história, irmãos, Alors, dans cette histoire, Davi ele está de regresso a casa David revient à la maison com os seus soldados. avec ses soldats. Eles vêm de uma batalha. Ils reviennent d'une bataille. Eu nunca fui à guerra, irmãos. Moi, je ne suis jamais allée à la guerre. Eu nunca sequer fui à tropa. Je n'ai même pas fait l'armée. pour tout Mas vous eu dire. sei o sentimento do regresso a casa. Mais je sais ce que peut représenter ce sentiment quand on revient à la maison. Principalmente quando esse regresso já faz algum tempo que não regressamos a casa. Surtout quand ça fait déjà un certain temps qu'on n'est pas rentré à la maison. Mesmo que estejas fora de férias num lugar paradisíaco, Même si tu es dehors, à l'extérieur, en vacances, dans un lieu paradisiaque, voltar a casa tem sempre aquele algo especial. rentrer à la maison, ça a toujours ce petit côté spécial. Nada melhor do que Il n'y a casa. rien de mieux que notre maison. Bom hotel, Ça peut être un bon hôtel, estamos bem on est durante bien uns dias, pourtant pendant quelques jours. mas a casa é a Oh, casa. mais notre maison, c'est toujours notre maison. Agora imaginem os irmãos ir para a guerra Maintenant, imaginez partir en guerre e agora conseguistes voltar para casa são e salvo. et maintenant tu as réussi à rentrer à la maison sain et sauf. Imagina o caminho de regresso, J'imagine ce que ça a dû être le chemin de retour. a expectativa. Les attentes. Eu acho que bem longe já começa a sentir o cheiro de Je casa. crois que même encore très loin, je sens déjà l'odeur de la maison. E esses soldados, eles estão a caminhar para casa agora, Et de ces volta. soldats, ils reviennent justement à la maison. Cheios de expectativa, Ils sont remplis d'attentes. vontade de abraçar as esposas, Ils ont envie d'embrasser leurs femmes. vontade de abraçar os filhos, Ils ont envie d'embrasser leurs enfants. vontade daquela comida especial. Ils ont envie de manger cette nourriture spéciale. E enquanto eles se aproximam da aldeia, Et alors qu'ils s'approchent du village, à medida que eles se aproximam de et Ziklag, à mesure qu'ils s'approchent de Tsiklag, eles encontram, eu acho que no ar já vem um cheiro que não é o habitual. et au fur et à mesure qu'ils avancent, je pense que dans l'air, il y avait déjà une odeur qui n'était pas l'odeur Há um habituelle. cheiro a fumo, Il y a une odeur de fumée, mas não é o fumo da comida. mais c'est pas l'odeur de la nourriture. É algo que está a queimar, C'est quelque chose qui est en train de brûler. que eles estão habituados a Et sentir esse cheiro. ils ont l'habitude de sentir cette odeur Porque eles mesmo também já queimaram parce aldeias. qu'eux-mêmes, ils ont déjà mis le feu à certains villages. Eles conhecem muito bem Ils esse cheiro. connaissent très bien cette odeur. Mas não é esse cheiro que eles estão à espera. Mais c'est pas cette odeur-là, ce parfum auquel ils E s'attendent. quando eles chegam à aldeia, Et quand ils arrivent en ville, quando chegam à sua cidade, lorsqu'ils arrivent dans leur ville, ela está destruída. la ville est détruite. As casas estão Les queimadas. maisons sont brûlées. Os bens foram roubados. Les biens ont été volés, ont été As pillés. mulheres e os filhos foram Les levados. femmes et les enfants ont été emmenés. A dor é tão profunda, tão La profunda, douleur est tellement profonde, elle est si profonde, que o verso 4 diz assim: que le verset 4 nous dit: Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Irmãos, de repente a expectativa se torna Tout à coup, num filme de terror. leur attente devient un film d'horreur. E naquele momento, Et à ce irmãos, moment-là, eles começam a chorar. à cet instant, ils commencent à pleurer. Eles erguem a voz. Ils élèvent leur choram. voix et ils pleurent. Homens, soldados, Des hommes, des soldats, homens de guerra des hommes de guerre começam a chorar commencent em à alta pleurer voz à haute voix até não terem mais
forças para jusqu'à ce chorar. qu'il n'ait plus la force de pleurer. Eu começo a imaginar a dor, Moi, je irmãos. commence à imaginer cette douleur. Não é só a perda de bens C'est pas materiais, seulement à cause de la perte des biens é a matériels, perda da família. c'est également la perte de la famille. Existem dores que esgotam a nossa Il y a alma. des douleurs qui épuisent notre âme. Eu acho que a maioria de nós já passamos por lá. Je pense que la plupart d'entre nous, on a déjà traversé Já ça. passamos por essa dor que esgota a On a nossa déjà alma. traversé cette souffrance qui épuise notre âme. Momentos em que nós continuamos vivos por fora, Des moments où on continue de vivre en apparence, mas por dentro nós estamos totalmente destruídos. mais où à l'intérieur, on est complètement anéanti. Quem já passou por isso? Qui est déjà passé par Quem já par passou ça? por isso, escreve. Se quiser escrever, escreve. Eu já passei Si por isso. quelqu'un est déjà passé par là et qu'il veut l'écrire, dites, je suis déjà passé par là. Há muita gente hoje que se sente assim. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se sentent dans cet état. Hoje a mensagem é para aqueles que se sentem assim. Aujourd'hui, ce message est pour tous ceux qui se sentent comme ça. Hoje a mensagem é para aqueles que estão cansados, Aujourd'hui, le message est pour ceux qui sont fatigués, para aqueles que estão pour aflitos, ceux qui sont angoissés, para aqueles que estão emocionalmente pour sobrecarregados, ceux qui sont émotionnellement surchargés, a tentarem manterem-se forte diante dos pour outros, ceux qui essayent de rester forts devant les autres, mas no silêncio mais deixamos cair a nossa angústia, qui s'effondrent dans le silence derramamos as nossas et lágrimas. qui déversent leurs larmes. Quando tudo parece que perdemos tudo, irmãos, Quand on a l'impression d'avoir tout perdu, às vezes não sabemos o que é que devemos fazer. parfois on ne sait pas quoi faire. E é aqui que entra Davi, Et c'est là qu'entre é David. aqui que entra essa história. C'est là que cette histoire commence. Porque Davi, no meio da sua angústia, Parce que David, en plein milieu de son angoisse, no meio do seu en desespero, plein milieu de son désespoir, ele podia ter desistido. il aurait pu désister, il aurait pu abandonner. Porque aqueles homens que juraram dar a vida por ele, Parce que ces hommes qui ont juré donner leur vie pour lui, aqueles homens que estavam a aguardar que ele fosse coroado rei, ces hommes qui attendaient que David soit couronné roi, aqueles que disseram nós vamos contigo até ao fim, ces hommes qui ont dit on ira avec toi jusqu'au bout, diante dessa fatalidade, face à cette fatalité, esses mesmos homens querem apedrejá-lo. ces mêmes hommes veulent le lapider. Esses mesmos homens querem matá-lo. Ces hommes veulent le tuer. E a Bíblia diz Et la Bible dit que Davi fortaleceu-se no Senhor. que David reprit Alléluia. courage en s'appuyant sur l'Éternel. Há momentos na nossa vida Il y a des moments dans notre vie em que nós nos encontramos sozinhos. où on se retrouve seul, Nós encontramos numa encruzilhada que não sabemos para onde ir. où on se trouve à un croisement où on ne sait pas où aller. Momentos em que aqueles que nós estamos à espera de uma palavra de ânimo Des moments où les personnes de qui on attend une parole d'encouragement, olham para nós com um olhar de raiva. ces personnes nous regardent avec un regard de mépris, Olham para nós com pedras na mão. nous regardent avec des pierres dans leurs mains. Por onde nós olhamos, Et partout où on tournera notre regard, nós não vemos nenhum olhar de esperança. on ne voit pas un regard d'espoir. Nós não olhamos ninguém a nos estender a mão. On ne voit personne nous tendre la main. Não sentimos misericórdia da parte de ninguém. On ne sent pas la piété de la part de qui que ce soit. Temos a nossa família que já foi embora. On a notre famille qui est peut-être déjà partie. Temos a esposa que já foi On a embora. notre épouse qui est peut-être partie. Os filhos já foram On a levados. nos enfants qui sont partis, qui É ont déjà été emmenés. Uma perda total. C'est une perte totale. Davi teve a mesma perda que os outros. Et David a subi la même perte que tout le monde. Ele vinha do mesmo lugar do que Il os venait outros. du même endroit que les A autres. esposa dele também não estava lá. Son épouse n'était plus là non Os plus. filhos não estavam Ses lá. enfants n'étaient plus là. Mas, no entanto, aquilo que fica à sua Mais volta cependant, ce qui reste autour de lui, é a acusação, c'est les accusations, é a ameaça. c'est les menaces. E ele está lá completamente sozinho. Et lui, il est là complètement seul. E tu, neste momento, estás sozinho também. Et toi, maintenant, tu es seul également. Te sentes Tu sozinho. te sens seul. Mesmo aqueles a quem tu procuras socorro, misericórdia, Même ceux envers qui tu t'es tourné pour chercher du não secours, estendem a sua mão eh em ben, direção a eux ti. ne tendent pas leurs mains dans ta direction. O que é que tu vais fazer neste Alors, momento? qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu tens que te animar Tu dois t'encourager, tu dois reprendre a ti courage. mesmo. Tu dois
Tu dois t'encourager toi-même. Tu tens que falar contigo. Tu dois te parler à toi-même. Tu tens que citar o teu nome. Tu dois citer ton nom. Tu tens que dizer Tu Euclides. dois dire Euclide. Eu tenho que dizer Euclides. Je dois dire Euclide. Tu tens que citar o teu Toi, nome. tu dois citer ton Tu, nom. tu não podes ficar Tu assim. ne peux pas rester dans cet Tu état. não te deixes Ne abater. te laisse pas abattre. Tu sabes quem tu Tu és. sais qui tu es. Tu sabes o Deus que tu Tu, tens. tu sais le Dieu que tu as. Há momentos em que tens que contar única e exclusivamente Et contigo il y a des moments où tu ne pourras compter que sur toi para mostrar o teu caminho em direção a Deus. pour montrer ton chemin qui doit pointer vers Há Dieu. momentos em que não vais ter lá o Euclides a apontar o teu caminho. Il y a des moments où tu n'auras pas Euclide qui te montrera le Há chemin. momentos em que não vais ter o marido a apontar o teu Il y a des moments caminho. où tu n'auras pas ton mari qui te montrera le Tu chemin. tens que apontar o C'est caminho a ti toi qui mesmo. dois montrer le chemin à toi-même. No verso 6 diz: Au verset 6, il est dit: Davi fortaleceu-se no seu Deus. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Antes Dieu. de procurar resposta nos homens, Avant de chercher des réponses auprès des hommes, Davi procurou Deus. David s'est tourné vers Dieu. E essa continua a ser a decisão mais acertada da vida de Davi. Et ça, c'est toujours la bonne décision à prendre lorsque la vie nous échappe. Et c'est ce que David a fait. Hã? A vida pode sair do controle, La vie peut t'échapper, peut échapper à ton contrôle. mas fala contigo. Mais parle-toi à toi-même. Fala contigo. Parle-toi. E vai em direção a Deus. Et va en direction de Dieu. Amém. Fala contigo. Parle-toi. Há muita gente hoje que se encontra num buraco tremendo. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se trouvent dans un trou profond Porque passam a vida à espera que alguém lhes estenda a mão. parce qu'ils passent leur vie à attendre que quelqu'un leur tende la main. Passam a vida à espera de uma palavra de Ils ânimo. passent leur vie à attendre une parole d'encouragement. Há crentes que não vêm à igreja Il y a des chrétiens qui n'aiment pas porque l'église estão à espera que alguém lhes parce ligue qu'ils para vir à attendent que igreja. quelqu'un les appelle pour leur dire de venir à l'église. E é sempre assim Et nesta c'est roda. toujours comme ça, cette routine. Se alguém te liga, vens. Si quelqu'un t'appelle, tu viens. Se alguém não te liga, não Et vens. si on ne t'appelle pas, tu ne Mas viens ficas lá à pas. espera Mais que tu restes alguém là, te ligue para vir à Attendre que igreja. quelqu'un t'appelle pour te dire de É venir à momento l'église. de falares contigo. Et il est temps pour toi de te parler à toi-même. Eu hoje vou sair daqui. Aujourd'hui, je vais sortir de là. Eu hoje vou falar com Deus. Aujourd'hui, je vais parler avec Dieu. Eu hoje vou consultar a Aujourd'hui, Deus. je vais consulter Dieu. Eu hoje vou pedir permissão a Aujourd'hui, Deus. je vais demander la permission à Eu Dieu. hoje vou pedir direção a Deus. Aujourd'hui, je vais demander la direction à Amen. Dieu. Amen. Amém. Não te deixes dominar pela ansiedade. Ne te laisse pas ronger par l'anxiété. Não te deixes guiar pelo Ne medo. te laisse pas guider par la peur. Não fiques consumida pela notícia que recebeste. Ne reste pas accaparé, ne reste pas consumé par la nouvelle que tu as reçue. Não fiques preso ou presa à pressão da vida. Ne reste pas prisonnier ou prisonnière des pressions de la vie. Não fiques aí. Ne reste pas là. Amém. Tens que aprender a refugiar-te em Deus. Tu dois apprendre à te réfugier en Dieu. Tens que aprender a ir ter com Deus, a encontrar a tua força no Tu meio dois do caos. apprendre à aller voir Dieu et à trouver ta force, même au milieu du chaos. Salmo 46, verso 1. Le psaume 46, 1, Davi diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. David dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amém. Amen. Eu vou ler novamente. Je vais relire ce verset. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Dieu est pour nous un refuge et un appui, Amém. O nosso socorro bem presente na angústia. un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Então vai ter com Deus Alors va voir Dieu. neste momento de aflição. Dans ce moment de douleur, d'affliction, Fala contigo. parle-toi, Anima-te. encourage-toi, Amém. Repete o teu nome. répète ton nom, Fala em voz alta. parle à haute voix Indica o caminho a ti mesmo. et montre-toi le chemin à toi-même. Não esperes que ninguém te anime. N'attends pas que quelqu'un vienne Porque t'encourager. há momentos que está à espera da tua decisão. Parce qu'il y a des moments qui attendent ta décision. Há momentos que espera que tu te levantes. Il y a des moments qui attendent que tu te relèves. Há momentos que não podes contar com Il ninguém. y a des moments où tu ne peux compter sur personne. Há momentos em que nós precisamos, e graças a Deus por pessoas que nos ajudam. Il y a des moments où nous en avons besoin et grâce à Dieu, il y a des personnes qui nous aident. Obrigado, graças a Deus pelos nossos pastores, Grâce à Dieu pour nos pasteurs, pelos irmãos na igreja que nos pour les ajudam. frères et sœurs à l'église qui nous aident. Mas há momentos que nós precisamos de ter com Deus. Mais il y a des moments où nous devons aller vers Dieu. Então Davi vai ter com Deus. Alors David va voir Dieu. Davi se anima e vai ter com Deus. David prend courage et il va voir Ele não Dieu. entra em desespero e vai ter com Deus. Il ne désespère pas et il va voir Ele Dieu. diz: Deus, o que é que eu devo fazer? Et il dit, Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Eu devo perseguir estes homens? Est-ce que je dois
persécuter ces hommes. E ali Deus lhe dá a permissão. Et là, Dieu Aleluia. lui donne Ali l'autorisation. Deus lhe diz: vai, Là, Dieu lui dit, va, porque tu vais persegui-los parce que tu vas les e persécuter. vais encontrá-los Et tu vas les poursuivre et e tu vas vais les trouver. recuperar tudo. Et tu vas récupérer tout. Amém. Amen. Ele foi ter o lugar certo. Et il est allé au bon endroit. Deus é sempre o lugar certo. Et Dieu est toujours le bon endroit. Amém, irmãos. Amen. Aleluia. Alléluia. Deus é sempre o lugar certo. Dieu est toujours le bon endroit. O lugar certo não é o homem. Le bon endroit, c'est pas l'homme. O lugar certo é Deus. Le bon endroit, c'est Dieu. E a Bíblia diz que ele conseguiu recuperar aqueles homens. Et la Bible dit qu'il a réussi à récupérer tous ces hommes. Ele conseguiu recuperar a confiança daqueles homens. Il a réussi à récupérer la confiance de ces hommes. Então aqueles 600 homens, Alors ces 600 hommes, pardon, por causa de Davi, à cause de David, por causa daquilo que Davi encontrou em Deus, à cause de ce que David avait trouvé en Dieu, eles seguiram Davi ces 600 hommes E ont foram suivi David. em busca da família. Et ils sont allés récupérer, chercher leur famille. Então Davi parte para recuperar tudo o que tinha perdido. Alors David part pour récupérer tout ce qui avait été perdu. E aqueles 600 homens o seguem. Et ces 600 hommes le suivent. Mas ao chegarem a um ribeiro chamado Bessor, Mais lorsqu'ils arrivent à un torrent appelé Bessor, aqueles homens descansaram ces hommes se reposent. e alguns puseram os pés na água. Et certains d'entre eux mettent leurs pieds dans l'eau. E quando foi a hora de se levantar para continuar a caminhada, Et lorsque l'heure est arrivée de se lever pour continuer à avancer, 200 daqueles homens, 200 de ces hommes, 200 daqueles homens 200 hommes não conseguiram levantar. n'ont pas réussi à se lever. Não conseguiram se levantar. Ils n'ont pas réussi à se lever. Eles estavam demasiadamente cansados para Ils étaient continuar. beaucoup trop fatigués pour continuer. Amém. Eles perderam a família também. Ils ont également perdu leur famille. Eles amavam as esposas também. Ils aimaient leurs épouses également. Eles amavam os filhos também. Ils aimaient leurs enfants. Mas eles estavam tão cansados Mais ils étaient tellement fatigués que eles não conseguiram continuar. qu'ils n'ont pas réussi à continuer, à La Bible poursuivre non- le chemin. A Bíblia não os chama de fracos. Et remarquez une chose, la Bible ne les appelle pas de faibles. A Bíblia não os chama de Elle ne covardes. les appelle pas lâches. A Bíblia não os chama de infiéis. Elle ne les appelle pas infidèles. A Bíblia apenas reconhece Elle reconnaît simplement que eles estavam cansados. qu'ils étaient fatigués. Deus compreende Dieu comprend e respeita o cansaço. et il respecte la fatigue. O inimigo está a buzinar na tua mente. L'ennemi est en train de te dire à ton esprit, Ele te chama de fraco. en fait, il t'appelle faible, Ele te il chama te de traite de cobarde. faible, il te traite de lâche, Ele te chama de infiel. il te traite d'infidèle. Mas, no entanto, Mais cependant, a Bíblia não te chama isso. la Bible, elle ne t'appelle pas ça. Deus compreende Dieu o teu comprend cansaço. ta fatigue. Não é porque és infiel C'est pas parce que tu es infidèle. que estás cansado de apanhar. Non, é porque Não é porque és infiel, estás cansado de Ah, c'est apanhar. pas parce que tu es infidèle, mais en fait, c'est Apanhar pela vida. as tu en as situações, às marre vezes. de prendre des coups de la vie, en fait. Estás cansado. Tu es fatigué. São anos e anos em cima Ce de ti. sont des années sur toi. É muita responsabilidade sobre C'est ti. beaucoup de responsabilités sur toi. Tudo te cai nas costas. Tout te retombe dessus. É a família, C'est la famille, é os amigos, c'est les amis, é o emprego, c'est ton emploi, é o patrão, c'est ton patron, é a doença, c'est la maladie. é tantas outras C'est coisas tellement d'autres choses que têm caído sobre ti, qui sont tombées sur toi, que te leva a estar tão cansado qui font que maintenant tu es tellement fatigué que não tens vontade de fazer mais nada. que tu n'as plus envie de faire quoi que ce soit. Tu tens que parar de escutar a voz do inimigo Et tu dois cesser d'écouter la voix de e l'ennemi. tens que parar de falar contigo também de uma maneira errada. Et tu dois également arrêter de parler de toi-même de manière erronée. Tens que parar de ouvir aqueles que te acusam. Tu dois arrêter d'écouter ceux qui t'accusent. Há tipo de cansaço Il existe une forme de que fatigue não vem pela falta de fé, qui ne vient pas d'un manque de foi, mas vem pelo excesso de batalha. mais elle vient de l'excès de combat. Há tanto tempo que estás a batalhar Ça com fait isso. tellement longtemps que tu es dans ce combat. Eu conheço o lugar onde estás. Moi, je connais très bien cet endroit où tu Com te os meus trouves. 59 anos, Avec mes 59 ans,
Eu já passei por ali. Je suis déjà passé par là. Eu conheço essas batalhas. Je connais ces batailles. Batalhas de anos e Ce anos. sont des combats d'années et d'années. Ninguém te compreende. Personne ne te comprend. Ninguém sabe. Personne ne sait. Quando explicas, ninguém te Quand ouve. tu expliques les choses, personne ne t'écoute. Quando queres explicar, Quand tu veux expliquer, as pessoas parecem que nem estão a ouvir. on a l'impression que les personnes ne nous écoutent même pas. Que as pessoas parecem que estão preparados para te lançar mais condenação em cima de Parce ti. qu'on a plutôt l'impression que tu as plutôt l'impression que ces personnes veulent plutôt te condamner. Mas Deus sabe que já suportaste o demasiado. Mais Dieu sait que tu en as déjà suffisamment supporté. Deus sabe que há muito tempo que andas a Oh, lutar. Dieu sait que ça fait trop longtemps que tu luttes. Deus sabe que há muito tempo que andas a carregar essa dor em Oh, Dieu silêncio. sait que ça fait très longtemps que tu portes cette douleur en silence. Foram muitos anos. Ça a été beaucoup d'années. São muitos anos. C'est beaucoup d'années. E agora simplesmente chegaste ao Et teu maintenant, limite. tu as simplement atteint ta limite. Chegaste a um ponto Tu es arrivé à un point que dizes, eu já não saio daqui. où tu dis, bah, je ne vais plus sortir d'ici. Eu não consigo ir mais. Je n'arrive plus à aller plus loin. Eu não tenho força para ir Je n'ai mais. pas la force d'aller plus loin. Se estás nesse estado, Si tu es dans cet état, se estás assim, si tu es comme ça, deixa-me dizer-te uma coisa da parte de Deus. laisse-moi te dire une chose de la part de Dieu. Deus não te condena. Dieu ne te condamne pas. Deus te compreende. Dieu te comprend. Deus te compreende. Dieu te comprend. Deus te compreende. Dieu te comprend. Amém. Amen. As pessoas conseguem suportar muita coisa Vous savez, les gens peuvent supporter beaucoup de choses até o dia que já não conseguem suportar mais. jusqu'au jour où ils ne peuvent plus en supporter davantage. Tu não és um incrédulo. Toi, tu n'es pas un, Não és um mau un crente. incroyant, tu n'es pas un mauvais chrétien. És um crente que já suportou Tu es demais. un croyant qui en a déjà trop supporté. És um crente que já tem andado de etapas por Tu es un etapas croyant a apanhar. qui est déjà passé par plusieurs étapes et tu t'en es pris plein. E o ribeiro de Bessor, ele representa esse lugar. Et le torrent de Bessor, il représente cet endroit. O lugar onde tu entendes, eu já não tenho mais força. L'homme où tu réalises, c'est l'endroit où tu réalises, je n'ai plus de force. Não me tires mais daqui que eu já não tenho força para Ne sair me fais daqui. pas sortir d'ici, j'ai plus de force pour quitter cet endroit. E Deus não não despreza quem parou por cansaço. Et Dieu ne méprise pas celui qui s'est arrêté par fatigue. Deus não despreza quem parou por Dieu ne cansaço. méprise pas celui qui s'est arrêté par fatigue. Não deixes que o diabo te condene. Ne laisse pas le diable te condamner. Não deixes que o diabo te escravize pela condenação. Ne laisse pas le diable te rendre esclave à cause de par la condamnation. Não deixes que o diabo te culpabilize. Ne laisse pas le diable te culpabiliser. Porque Deus não te Parce despreza. que Dieu, lui, ne te méprise pas. Tu paraste porque estás cansado. Tu t'es arrêté parce que tu es fatigué. Tu estás aqui a ouvir esta Tu es palavra ici en train d'écouter cette porque parole Deus não te despreza. parce que Dieu ne te méprise pas. Deus hoje veio falar contigo. Aujourd'hui, Dieu est venu te parler. Davi, ele continua com 400 homens. David continue alors avec 400 hommes maintenant. E eles venceram a batalha. Et ils ont remporté la bataille. No caminho, eles encontraram um egípcio. Sur le chemin, ils ont trouvé un Égyptien. Eles encontraram um escravo Ils ont trouvé un esclave de um amalequita. d'un Amalekite. E, Amaléchite. e esse escravo, ele estava muito doente. Et cet esclave était très malade. E parece que o seu senhor lhe mandou embora por estar muito doente. Et apparemment, son maître l'a renvoyé parce qu'il était très malade. Meu Deus, Oh Seigneur, faz-nos lembrar muita coisa, ça não nous é? rappelle plein de choses, n'est-ce pas? Quando nós só somos úteis, Quand on est simplement utile, quando fazemos aquilo que as pessoas quand querem. on fait ce que les autres veulent. Eu só sou bom pastor Moi, je ne suis qu'un bon pasteur quando dou às pessoas aquilo que eles que querem. lorsque je donne aux personnes ce qu'elles veulent. No dia em que eu não lhes dou aquilo que Le eles jour où querem, je ne leur donne pas ce qu'elles eles veulent, deitam fora, elles me rejettent. atiram pedras. Elles jettent des pierres. Pode ser que há 2 ou 3 anos atrás tu eras o melhor pastor do mundo. Peut-être qu'il y a 2 ou 3 ans en arrière, tu étais le meilleur pasteur du monde. Deste tudo. Tu as tout donné. Visitaste, Tu leur as oraste, rendu visite, tu as deste prié, tudo. tu leur as tout donné. Mas no dia em que não deste Mais aquilo que le eles jour où queriam, tu n'as pas donné ce qu'ils voulaient, passas a ser o pior do oh, mundo. tu deviens le pire du monde. E esse escravo ali, ele estava Et nessa cet situação. esclave-là, il était dans cette situation. Ele trabalhou com toda a sua Il a força. travaillé avec toutes ses forces. Mas no dia em que ele não podia Mais dar, le jour où il n'a plus pu donner, o seu senhor o deitou fora. son maître l'a rejeté. Mas nós l'a temos um jeté. Deus. Mais nous avons un Dieu. Nós temos um Deus. Nous avons un Dieu. Não te deixarei, Il dit, je ne te laisserai nem pas. te Je desampararei. ne t'abandonnerai pas. Estarei contigo Je na serai avec angústia. toi. Eu sou o teu Je Deus. suis ton Dieu. Amém. Amen. Aleluia. Alléluia. E é esse homem, esse egípcio, Et cet homme, cet Égyptien, hein,
que lhes mostra o caminho da C'est bênção, cet homme qui leur montre le chemin de la que lhes bénédiction, mostra o caminho da qui leur recuperação. montre le chemin de la récupération. Tu nunca sabes de onde vem a tua Tu bênção. ne sais jamais d'où viendra ta bénédiction. Nunca desprezes ninguém, Alors ne méprise jamais porque personne. pode ser daí que vem a Parce tua que bênção. ta bénédiction peut venir de là. Pode ser essa pessoa que vai te indicar o caminho da C'est riqueza, peut-être cette personne qui va t'indiquer le chemin de la o richesse, caminho da le família, chemin de la famille, o caminho onde vais encontrar aquilo que le tu chemin où precisas. tu vas trouver ce dont tu as Amém. besoin. Não era a pessoa que eles estavam à espera, Ce n'était pas la personne à laquelle il s'attendait, mas foi a pessoa que Deus usou. mais c'est la personne que Dieu a utilisée. Amém. Amém. Nunca desprezes Ne méprise jamais ninguém. personne. Aquele homem Cet era um homme egípcio, était égyptien, era um escravo abandonado à c'était morte, un esclave abandonné à la mort. mas ele sabia onde estavam aqueles que levaram. Mais lui, il Os seus savait bens e a où sua se família. trouvaient ceux qui avaient pris les biens et la famille de David. Amém. Há pessoas que pertencem ao teu destino. Il y a Aleluia. des personnes qui font partie de ton destin. Porque são essas pessoas que te vão mostrar onde está a Parce que ce bênção. sont ces personnes qui vont te montrer où se trouve la Nem sempre bénédiction. aqueles que estão próximos de Ce nós. n'est pas toujours ceux qui sont proches de nous. Nem sempre aqueles que têm a qualificação que nós esperamos. Ce n'est pas toujours ceux qui ont les qualifications que nous attendons. Por isso, não olhes para a aparência das Alors ne pessoas. regarde pas l'apparence des Fica personnes. atento. Reste attentif. Porque às vezes estás diante de quem pertence ao teu destino Parce que parfois tu es face à quelqu'un qui appartient à ton destin. e não estás a reconhecê-lo por causa Et da tu sua n'es aparência. pas en train de le reconnaître à cause de son apparence. Amém. Amen. Amém. Deus vai colocar pessoas que pertencem ao teu destino. Dieu va mettre des personnes qui appartiennent à ton destin. Não te precipites na escolha. Alors ne te précipite pas dans ton choix. Há alguém que sabe onde está o teu tesouro. Il y a quelqu'un qui sait où se trouve Alléluia. ton trésor. Tu vais, eu tenho uma palavra de Deus para ti nesta Moi, j'ai une noite. parole de Dieu pour toi ce Tu soir. vais encontrar a pessoa que sabe Tu onde está vas o teu trouver la tesouro. personne qui sait où se trouve ton trésor. Fica calmo, Reste calme, porque essa pessoa ela parce existe que cette personne existe. e ela vai te mostrar o Et caminho elle no va te nome de Jesus montrer le Cristo. chemin au nom de Jésus. Amém. Amen. Eles continuaram. Davi, aqueles 400 homens continuaram. David et ses 400 hommes ont continué. E eles alcançaram aqueles homens. Et ils ont réussi à trouver ces hommes. E eles recuperaram tudo. Et ils ont tout récupéré. Recuperaram aquilo que era deles Ils ont récupéré ce qui leur appartenait e aquilo que eles tinham também. et ce qu'ils avaient et ce que les autres avaient également. Então eles trouxeram a família, Alors ils ont ramené leur famille, trouxeram as suas ils riquezas ont ramené leur richesse, e trouxeram a riqueza deles também. ils ont ramené également leur richesse à eux. Mas quando eles regressaram, Mais lorsqu'ils sont revenus, alguns queriam excluir aqueles 200. certains ont voulu exclure les 200 qui étaient restés. É por isso que eu gosto de Davi. C'est pour ça que j'aime David. É por isso que eu oro e digo, Deus, dá-me um coração igual ao teu. C'est pour ça que je prie et que je dis, Seigneur, donne-moi un cœur semblable au tien. Porque Davi era um homem segundo o coração Parce de que Deus. David était un homme selon le cœur de Dieu. Davi fez coisas terríveis, David a fait des choses terribles, mas ele tinha um coração igual ao de mais Deus. il avait un cœur comme le cœur de Dieu. Amém. Que a tua oração seja única e Que exclusivamente. ta prière soit exclusivement Dá-me um coração Donne-moi igual ao teu. un cœur semblable au Eu tien. quero ter um coração Je veux igual avoir ao un teu. cœur semblable au tien. Deus diz, eu encontrei o homem segundo o meu Dieu a dit, coração. j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Amém. Amen. E a igreja, os pastores, precisamos ser homens e mulheres segundo o coração Et de Deus. l'Église et les pasteurs, nous devons être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Hoje, no meu tempo devocional, eu estava a ler novamente o livro de Josué. Aujourd'hui, dans mon temps de dévotion, j'ai lu à nouveau le livre de Josué. Quando no capítulo 1 Deus fala com Josué, Lorsqu'au chapitre 1, Dieu parle à Josué Deus diz, medita nesta lei, et il lui dit, médite cette loi, não te desvies nem para a ne te esquerda nem para a détourne ni à direita. droite ni à gauche. Guarda essa palavra no teu Garde cette coração, parole dans ton cœur, porque serre-la dans farás ton cœur, prosperar o teu parce que tu caminho feras prospérer e ce serás chemin. bem-sucedido Et por tu auras onde quer que du andares. succès dans tout ce que tu entreprends. Não pela tua sabedoria, Pas par ta sagesse, mas pela palavra de mais Deus no teu par la coração. parole de Dieu dans ton E a cœur. palavra de Deus faz de nós, homens e mulheres, segundo o coração Et de la Deus. parole de Dieu fait de nous des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Amém. Eles regressam, aqueles 400, Donc ces 400 hommes reviennent. trazem esposas, Ils família, amènent les riquezas. épouses, les familles, les richesses. E eles querem excluir aqueles 200 da Et ils bênção. veulent exclure les 200 hommes qui sont restés là. É de la esse benediction. espírito que eu não quero em mim. Et c'est cet esprit que je ne veux pas en moi.
É esse espírito que eu não quero C'est na cet igreja. esprit que je ne veux pas dans l'Église. Eu às vezes Parfois, tenho esse desabafo e peço perdão a Deus. et je dis cela et je demande pardon au Seigneur. E tenho crentes que fazem esse Et desabafo j'ai des também. croyants qui parlent cela également. Somos sempre os mesmos a fazer. C'est toujours les mêmes qui font. Je suis désolé. Désolé. Eu lamento. Je suis désolée. Somos sempre os mesmos a dar. C'est toujours les mêmes qui donnent. De hoje em diante, À partir d'aujourd'hui, paramos com essa frase. arrêtons de dire cette phrase. Paramos com essa frase. Arrêtons de dire cette phrase. Porque nós queremos um coração igual a de Parce Deus. que nous voulons un cœur selon le cœur de Dieu. Amém. Amen. Nós damos Nous por amor a donnons Deus. par amour pour Dieu. Nós damos com o coração de Deus. Nous donnons avec le cœur de Dieu. Quem dá ou não dá não é problema nosso. Si quelqu'un donne ou pas, ça n'est pas notre Nós problème. damos com o coração igual ao do Nous nosso Pai. donnons avec un cœur semblable à celui de notre Père, Que me deu quando eu não merecia qui nada. m'a donné alors que je ne méritais rien. Quando eu estava no lamaçal do pecado, Ele Lorsque me deu. j'étais dans le péché, il m'a Ele me donné. limpou de Il todo m'a o meu purifié pecado. de tout mon péché. Amém. Amen. Ele me colocou no alto retiro, Il m'a mis sur no lugar alto. dans un lieu élevé. Ele colocou parcas nos meus pés, sandálias Il a nos mis des meus pés. sandales dans mes pieds. Ele me deu vestes novas. Il m'a donné de nouveaux vêtements. Ele fez de mim filho seu. Il a fait de moi son enfant. Ele colocou uma marca no meu Il a mis coração. une marque dans mon cœur. Euclides é meu filho. Euclide est mon fils. Ele pôs o seu Espírito Santo a Il a habitar mis dentro de son mim. Saint-Esprit en moi. Ele me abençoou com toda a sorte Il de me bênçãos bénit avec toutes espirituais. sortes de bénédictions spirituelles. Ah, eu quero ter um coração Alors, igual ao je de Deus. veux avoir un cœur semblable à celui de Ele Dieu. me amou quando eu era seu Il inimigo. m'a aimé alors que j'étais son ennemi. Ele me amou Il m'a aimé mesmo sabendo que há momentos em que eu vou negá-lo. même en sachant qu'il y a des moments où je vais le nier. Mesmo que há momentos em que eu vou envergonhá-lo. Même où il y a des moments où il aura honte de moi. Mesmo assim, Et ele me malgré amou cela, il m'a e aimé. morreu por mim. Et il est mort pour moi. Há coisas que se eu souber em relação a uma pessoa, Il y a des choses que si je sais au sujet de quelqu'un, se eu conhecer o futuro, si je connais le futur, eu não faço. eh ben je ne les ferai pas. Quantos casais dizem, Combien de couples disent se eu te conhecesse como eu te Oh, conheço si hoje, je t'avais connu comme je te connais aujourd'hui, eu não teria casado eh contigo. ben, je ne t'aurais pas épousé. Jesus nos conheceu Jésus, lui, il nous a connus. e mesmo assim Et malgré cela, pediu-nos em casamento. il nous a demandé en mariage. Mesmo sabendo que Pedro Même en ia negá-lo, sachant que Pierre allait le nier, ele pediu Pedro em casamento. il a demandé Pierre en mariage. Ele disse, tu és Pedro, Il a dit, tu es Pierre. e sobre esta pedra Et sur cette edificarei a minha pierre, igreja. j'édifierai mon église. Quando Jesus fez essa declaração Quand a Jésus a Pedro, fait cette déclaration à Pierre, Jesus sabia que Pedro ia negá-lo. Jésus savait que Pierre allait le nier. Jesus sabia as fraquezas de Pedro. Jésus connaissait les faiblesses de Pierre. Jesus conhecia as tuas fraquezas. Jésus connaissait tes faiblesses. Jesus conhecia as minhas Jésus fraquezas. connaissait mes faiblesses. Mas mesmo assim, Mais malgré ça, ele morreu por mim. il est mort pour moi. Ele nunca vai ficar surpreendido com as minhas Il ne falhas. sera jamais surpris avec mes failles. Ele nunca vai dizer, ah, se eu soubesse que o Il ne Euclides era dira assim. jamais Oh, si j'avais su que Clyde était comme ça. Ah, se eu soubesse que a Melanie Coutinho era Ah, assim. si j'avais su que Mélanie Cotignon était comme ça. Não entrava na maison do pé. Oh, elle ne serait pas entrée à la maison du Père. Não, ele nunca vai Não. dizer isso. Il ne va jamais dire Ele ça. nunca vai dizer Il isso. ne va jamais dire ça. Porque ele sabe. Parce que lui, il sait. Ele sabe o meu futuro. Il connaît mon Ele futur. está no meu futuro. Il est dans mon É futur. por isso que Paulo diz: C'est pour ça que Paul dit o amor de Deus me constrange. l'amour de Dieu me contraint. O amor de Deus me constrange. L'amour de Dieu me contraint, E Davi. me bouleverse. Amém. L'amour de Dieu me bouleverse. Amen. O amor de Deus nos constrange. L'amour de Dieu nous bouleverse. Amen. Amen. E é isso que Davi ele faz. Et c'est ce que David fait. Então, que Deus nos ajude Alors que Dieu nous aide a orar sempre. Deus tira essa parte carnal da minha à vida. toujours prier, Seigneur, enlève ce côté charnel de ma vie. Dá-me um coração igual ao teu. Donne-moi un cœur semblable au tien. Humanamente falando, é normal. Humainement parlant, Dizermos c'est isso. normal de dire ce genre de choses. Porque é verdade. Parce que c'est vrai.
É sempre os mesmos a C'est fazer. toujours les mêmes qui font les choses. Somos sempre nós. C'est toujours nous. Mas tira essa frase do teu Mais vocabulário. Enlève cette phrase de ton vocabulaire. Deixa que o amor de Deus te constranja. Laisse que l'amour de Dieu te bouleverse. Porque a tua bênção está ali. Parce que ta bénédiction, elle est là. Ó, eles disseram, não, vamos dar as esposas e os filhos, Et eux, ils ont dit, non, non, on va donner les épouses et les enfants. mas os bens não damos On va nada. leur donner leurs épouses et leurs enfants, mais au niveau des biens, on va rien leur donner. Eles não foram conosco para a batalha. Ils ne sont pas allés avec nous au combat. Eles não Ils merecem. ne méritent pas. E é uma tristeza quando nós escolhemos quem merece e quem não Et merece. c'est triste hein, quand on choisit qui mérite et qui ne mérite pas. Porque no fundo ninguém merece. Parce qu'au fond, personne ne mérite. Ninguém merece. Personne ne mérite. Todos nós Nous tous, estamos pela misericórdia de nous Deus. sommes là par la miséricorde de Dieu. Mas verso 24, Et Davi le responde e diz: au verset 24, David répond. porque qual é a parte dos que deixem a peleja, tal será também a parte dos que ficam com a bagagem. Receberão partes iguais. La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Que injustiça! Oh là là, quelle injustice! 200 ficaram com os pés 200 na água. hommes sont restés les pieds dans l'eau. 400 foram arriscar a vida. 400 hommes sont allés risquer leur vie. E vamos repartir metade igual. Et on va tous partager, avoir la même chose. Eu que sou valente, Moi qui suis vaillant, eu fui. moi je suis parti. Olha, o Alex ficou com os pés Regarde, na água. Alex est resté les pieds dans l'eau. O Mathieu Gravion também ficou com os Mathieu pés na água. Gravillon est resté aussi avec les pieds dans l'eau. Só eu e o Canton é Il n'y a que que fomos. moi et Quentin qui y sommes allés. E agora, vamos receber a Et mesma coisa maintenant, do que on va eles. recevoir la même chose que eux. Isto é Ça, uma C'est injustiça. une injustice. É uma injustiça C'est injuste. no outro reino. Dans l'autre royaume, No reino de dans le Deus, royaume de Dieu, é a graça, c'est la aleluia. grâce. É a misericórdia C'est de la Deus. miséricorde É o de Dieu. amor de Deus. C'est l'amour de É Dieu. o coração de C'est le Deus. cœur de Dieu. Eles vão ter a mesma coisa do Ils que vont nós. avoir la même chose que nous. A mesma coisa do que La nós. même chose que nous. E esse é o espírito que Deus quer para a igreja Maison Et c'est do Père. cet esprit que Dieu veut pour l'église Maison du Père. Ah, eu estou cá desde o início. Hein? Oh, moi je suis là depuis le départ. Hein. Vocês nem sabem o dinheiro que eu tenho colocado aqui Vous nesta n'imaginez igreja. Hein? même pas l'argent que j'ai investi dans cette église. É a Melanie Coutinho chega aqui há 2 dias Et maintenant, Mélanie Cotigno, elle est là depuis 2 e jours já quer mandar nisto et elle veut tudo. déjà commander. Ah, aprende. Non, non, apprends d'abord. Então, Espera. espera aí um bocadinho. Attends un Só um peu. bocadinho, só um bocadinho. Juste un peu. Não, Non. partes iguais. À parts égales. A igreja está-me a ouvir? Est-ce que l'église m'écoute? Eu hoje estou aqui bloqueado, não consigo ver o que os irmãos estão a fazer. Aujourd'hui, je suis bloquée, je n'arrive pas à voir ce Alguém que está vous a me faites. ouvir? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alguém está a gritar Est-ce que aleluia? quelqu'un crie Alléluia? Amém? Amen. Louvado seja o nome do Loué Senhor. soit le nom de Dieu. Amém? Amen. Que lição Mais poderosa. quelle leçon puissante. Amém? Amen. Davi compreendeu algo muito profundo aqui, irmãos. David a compris quelque chose de profond ici. Nem todos os que param desistiram de Deus. Ceux qui s'arrêtent n'ont pas tous renoncé à Dieu. Nem todos os que param desistiram Ceux de qui Deus. s'arrêtent n'ont pas tous renoncé à Tu não Dieu. desististe de Deus. Tu n'as pas renoncé. Tu só estás cansado. Tu es juste fatigué. Mas hoje, Mais aujourd'hui, Deus vem ao teu encontro. Dieu vient te retrouver. Deus vem ao teu encontro. Dieu vient te retrouver. Porque Deus nos dá sempre aquilo que nós não merecemos. Parce que Amém? Dieu nous donne toujours ce qu'on ne mérite pas. Alguns apenas ficam esgotados. Tu estás apenas esgotado. Certains sont simplement épuisés et toi tu es épuisé. E Deus respeita Et o Dieu cansaço respecte humano. la fatigue humaine. Amém? Amen. Há pessoas na igreja, irmãos, Il y a des personnes dans l'église que continuam presentes, qui continuent d'être présentes, continuam a orar, qui continuent de prier, continuam a tentar, qui continuent d'essayer. mas emocionalmente estão no ribeiro de Mais Bessor. émotionnellement, elles sont à Bessor. Há muita gente assim. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Há pessoas com os pés na água de E- tanto lutar. Il y a des personnes qui ont les pieds dans l'eau à force de lutter. Eu consigo imaginar aqueles homens, irmãos, sentados lá, J'imagine ces hommes assis là, sem forças, sans force, feridos emocionalmente. blessés émotionnellement. E depois, agora ficam com aquele complexo de culpa. Nós não fomos. Et maintenant, ils ont cette culpabilité en eux. Ils se disent, nous, on n'y est pas allés. Mas Davi vem com um panorama diferente. Mais David, lui, vient avec une vision différente. Amém. Aleluia.
Nesta noite podes estar cansado pela tua luta familiar, Aujourd'hui, tu es peut-être fatigué de ton conflit familial, cansado pela pressão financeira, peut-être fatigué de la pression, des soucis financiers, pelas tuas questões emocionais, fatigué émotionnellement, cansado de fingir que está tudo bem, fatigué de faire semblant que tout va bien, cansado de dar aquele sorriso. fatigué de sourire. E infelizmente muita gente Et malheureusement, julga que quem está cansado, beaucoup jugent ceux qui sont fatigués. eles julgam aqueles que estão cansados. Beaucoup jugent ceux qui sont fatigués. Mas Jesus nunca desprezou os cansados. Mais Jésus, lui, n'a jamais méprisé ceux qui étaient Pelo fatigués. contrário, Au ele diz: contraire, il dit, Vinde a mim, venez à moi, todos que estáis cansados vous e tous qui êtes oprimidos, fatigués et chargés, e eu vos aliviarei. et je vous donnerai du repos. Irmãos, o Evangelho não é Vous apenas savez, l'évangile, para as pessoas fortes. c'est pas seulement pour les forts. O Evangelho é para os feridos. L'évangile, c'est pour les blessés. O Evangelho é para aqueles que se cansam. L'évangile est pour ceux qui se fatiguent. O Deus que dá a vitória, Le Dieu qui donne la victoire. ou seja, o Deus que também dá a vitória àquele que está Le cansado. Dieu, non, plutôt, le Dieu donne la victoire à celui qui est fatigué. Amém? Nós vivemos numa geração que valoriza a produtividade acima de tudo, Nous irmãos. vivons dans une génération qui valorise la productivité au-dessus de tout. Até na espiritualidade às vezes existe pressão. Et même au niveau même spirituellement, parfois, il existe une pression. Tens de estar forte, tens de ser Oh, tu dois forte, être fort. tens de estar sempre Tu motivado, dois toujours être motivé. tens de estar sempre Tu disponível. dois toujours être disponible. Eu, de segunda a terça-feira, segunda e terça, Le lundi et le mardi, eu tive mesmo que descansar. non, lundi et mardi, j'ai dû vraiment me reposer. Porque eu estava mesmo cansado. Parce que j'étais vraiment fatiguée. Foi uma semana muito cansativa, Ça a été une semaine très fatigante, com dose dupla no sábado, avec double dose samedi. uma ida a Blois. Je suis partie à Blois. Valeu a pena ir lá. Ça a valu le primo coup vraiment Fábio d'aller merece. voir Os mon meus cousin primos merecem. Fabio. Mes cousins le méritent. E quando eu regressei, 6 horas da manhã aqui na igreja a orar, Et quand on est revenu, on était là à 6 heures du matin pour prier. saí da igreja às 5 horas da tarde. On a quitté l'église, il devait être 17 heures. Eu estava completamente esgotado. J'étais complètement épuisée. E às vezes eu reclamo para mim mesmo: tens que ser forte, Et parfois, je me dis à moi-même, allez, tu dois être tens que fort. levantar mesmo às 5h30 da Allez, tu dois manhã. quand même te lever à 5h30 du Mas matin. eu abria um olho, mas o outro não abria. Mais j'ouvrais un œil et l'autre ne s'ouvrait pas. Não conseguia. Je n'y arrivais pas. E de repente eu começo a ficar enervado comigo mesmo. Et tout à coup, je commence à m'énerver avec Euclides, moi-même. tens que Et orar. je me dis, Euclide, allez, tu dois Mas prier. aí é que vem o Espírito de Deus e fala Mais comigo. là, l'Esprit de Dieu vient et me parle. Descansa, rapaz. Il dit, allez, repose-toi, mon gars. Amanhã é dia. Demain, c'est un autre jour. Amanhã é dia, descansa. Demain, c'est un autre jour. Aujourd'hui, Hoje oras à repose-toi. hora do almoço. Aujourd'hui, tu prieras à l'heure du déjeuner. Foste para a cama às 2 da manhã. Tu t'es couché à 2 heures du matin. Às 6 da manhã estavas À na 6 heures du igreja. matin, tu étais déjà à l'église. Saíste da igreja às 5 da Tu as manhã. quitté l'église à 17 heures. Tem calma contigo, pá. Alors, calme-toi un peu. Eu preciso de ti, J'ai rapaz. besoin de toi. Amém, irmãos. Amen. Tu não tens de estar sempre motivado, Tu ne dois pas être toujours motivé, nem sempre disponível. ni toujours disponible. Amém. Amen. Amém. Mas Deus ele tem sempre algo maravilhoso para as nossas Et vous vidas. savez, Dieu a toujours quelque chose de merveilleux pour nos vies. Deus criou batalhas na nossa vida, Deus nos deu batalhas na nossa vida, Dieu nous a donné des combats, mas Ele também nos dá o descanso. mais il nous donne également le repos. Amém. Amen. Amém. Amen. Eu vou terminar com Marcos capítulo 6, 31. Eu tenho muita coisa ainda, vou ao meio da pregação hoje. Je vais terminer avec Marc 6, 31. Diz: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Il est dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Amém. Irmãos, há gigantes que não caem apenas com a nossa Il força. y a des irmãos. géants qui ne tombent pas seulement par notre force. Há vitórias que nem sempre acontecem com a nossa força. Il y a des victoires qui n'arrivent pas toujours par notre force. Há dias que não consegues. Il y a des jours où tu n'y arrives pas. Repousa. Alors repose-toi, Porque há um Deus que luta por ti. parce qu'il y a un Dieu qui combat pour Amen. toi. Às vezes o maior milagre não é correr, irmão. Parfois, le plus grand miracle, ça n'est pas courir, É não desistir. c'est ne pas abandonner. É não desistir. C'est de ne pas abandonner. Não desistas. N'abandonne pas. Anima-te no Senhor. Allez, encourage-toi. Vai ter com o teu Pai. Va voir ton Père. Os que esperam no Senhor Ceux qui s'attendent dans l'Éternel. renovarão as suas forças. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvelleront leurs forces. Eu dou graças a Deus porque a história não terminou. Je rends No grâce à Ribeiro de Dieu Bessor. parce que cette histoire ne s'est pas terminée dans ce fleuve de Bessor. Eles ganharam.
Os 400 venceram, Les 400, bien sûr, ont gagné. voltaram com Ils tudo sont revenus avec tout. e todos tiveram partes Et iguais. tous ont eu à parts égales, ont retrouvé à parts égales ce qui E o était povo perdu. aprendeu o que é ter o coração de Deus. Et le peuple a appris ce que c'est que d'avoir le cœur de Dieu. Amém. Eu sei que quanto mais coração de Deus nós tivermos, Je sais que plus nous aurons le cœur de Dieu, mais abençoados seremos. plus nous serons bénis. É por isso que eu não posso fazer igreja C'est pour ça que je ne peux pas faire une église com as minhas ideias avec mes idées ou com as ideias dos homens. ou avec les idées des hommes. Eu tenho que fazer igreja Je dois faire l'église com as ideias de Deus. avec les idées de Dieu. E se Deus diz, Et si Dieu dit, ama aquele que te persegue, aime celui qui te persécute, vou amar aquele alors que te je persegue. vais aimer celui qui me persécute. Se Deus diz, Si Dieu dit, não privilegies e outros não, n'en privilégie pas certains et pas d'autres, eu não vou fazer. alors je ne le ferai pas. Se Deus diz, dá medidas igual a toda a gente, Si Dieu dit donne à mesure égale à tout le monde, não sou eu que vou à dizer, part égale à tout le monde, a Joana pardon, não merece e a c'est pas Melanie moi Coutinho é qui que vais merece. dire Johanna ne mérite pas, mais Mélanie mérite. Não vou fazer Je isso. ne ferai pas cela. A Joana não merece, Johanna ne mérite no pas, meu conceito, dans no- mon concept à moi, humanamente falando, humainement parlant, mas no mundo et espiritual, dans le monde spirituel, no lugar onde eu estou, là où je suis, do Deus a quem eu amo, le Dieu que j'aime diz, dá-me dit igual a Joana donne à part égale e dá igual. à Johanna et à Mélanie. Eu passei por uma igreja Je suis passée par une église que eles tinham uma forma de dar a prenda de Natal que eu detestava. où ils avaient une manière de donner les cadeaux de Noël que je détestais. Eu detestava. Je détestais leur manière qu'ils avaient de distribuer, de donner des cadeaux de Noël. Humanamente falando, eles estão corretos. Humainement parlant, ils étaient corrects. Mas Vous nós avez não raison. estamos no mundo, nós estamos no reino de Deus. Mais nous, on n'est pas dans le monde, on est dans le royaume de Dieu. Então eles davam a prenda em conformidade com a presença dos alunos. Alors, ils donnaient un cadeau aux élèves par rapport A à leur presença. temps de présence. Se aluno foi a todas as aulas, Si un élève était À escola présent à dominical? tous les cours de l'école du dimanche, então vai receber uma prenda grande. alors il aurait un grand cadeau. Se faltou todas e só foi uma, S'il a manqué tous les cours et qu'il n'a été présent qu'à un seul cours, dá-lhe chupa-chupa. il avait droit à une sucette. Mas não estou a exagerar, Et je n'exagère estou pas, a falar a sério. je parle sérieusement. No meu conceito, Dans mon concept à moi, quem vai sempre ganha muito mais. celui qui vient toujours, qui est toujours présent, il est toujours gagnant. Porque ele ganha conhecimento, Parce qu'il lui, il gagne la connaissance. ganha coisas mais importantes. Il gagne des choses plus importantes. As coisas materiais não têm qualquer valor. Les choses matérielles n'ont pas de valeur. Mas eu fui pastor num lugar chamado Serra da Luz. Mais j'ai été pasteur dans un endroit appelé Serre de Luz. E havia lá umas irmãs, aqui irmãs abençoadas. Et il y Meu avait Deus, là-bas des sœurs, mais comment elles étaient bénies, ces eu sœurs. tenho saudades daquelas Oh, irmãs. elles me manquent, ces sœurs. Elas punham dinheiro à parte todos os meses. Elles mettaient de l'argent de côté tous les Não, mois, todas as semanas quando faziam oração Não, na igreja. toutes les semaines, pardon, quand elles venaient prier à l'église. E nós fazíamos trabalhos com crianças. Et nous, on faisait un travail social avec les enfants. Então nós íamos comprar prendas para crianças. Alors, on allait acheter des cadeaux pour les enfants. Então nós comprávamos, e era muitos, o bairro tinha muitas Et il y avait crianças. beaucoup d'enfants hein, dans le quartier, il y avait Nós énormément comprávamos d'enfants. prendas para todas as Nous, crianças. on achetait des cadeaux pour tous les enfants. E ainda comprávamos, porque no dia da festa vêm sempre mais crianças. Et on en achetait encore plus parce que le jour de la fête, il y avait toujours plus d'enfants qui Então venaient. comprávamos prendas a mais para dar às Alors, crianças on que iam pela primeira achetait vez. toujours des cadeaux en plus pour donner aux enfants qui viendraient pour la première Tudo fois. igual. Et c'était pour tout le monde pareil. E criança não vai reparar nisso. Et vous savez, les enfants vont pas remarquer ça. Porque as crianças têm mais coração de Deus do que nós. Parce que les enfants ont plus de cœur semblable à celui de Dieu que nous-mêmes. É por isso que a Bíblia diz: se queres se pour quiseres ça herdar a reino Que dos la céus, Bible dit, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, torna-te como uma tu dois criança. devenir comme un enfant. Amém? Ninguém vai Amém. reclamar. Personne, Olha que ele deu. personne ne Não. va dire, oh, regarde, lui, il a Ele eu. está só com os olhos Non, no dele. lui, l'enfant, il tenho regarde, isto, c'est tenho son isto, cadeau. tenho Il dit, ouais, j'ai un cadeau. Acabou a conversa. Et c'est tout, il veut rien savoir Então era a d'autre. mesma coisa para toda a gente. Alors, on achetait la même chose pour tout le monde. Aqui na maison do Pé, Ici, à la maison du Père, nós compramos a mais nous achetons des cadeaux en para plus aqueles que só vêm nesse dia. pour ceux qui ne viendront que ce jour-là. Amém. Amen. Podem não voltar nunca mais. Peut-être qu'ils ne reviendront plus Mas jamais. nesse dia Mais ce jour-là, vão levar uma prenda ils também. auront un cadeau également. Em nome de Au Jesus nom de Cristo. Jésus. Amém. Amen. Porque aqui a lei que opera não é a lei do Euclides. Parce qu'ici, la loi qui agit, ça n'est pas la loi d'Euclide. É a lei da palavra de C'est Deus. la loi de la parole de Dieu. E eu vou me calar. Et moi, je vais me taire.
Amém? Amen. Eu termino a mensagem outro dia. Je terminerai ce message un Oh, autre glória a jour. Deus. Eu estou feliz hoje. Oh, Amém. je suis heureux aujourd'hui. Amen. Amen. Amém. Amém. Amen. Não se preocupe, meu querido irmão. Ne t'inquiète pas, cher frère. Não se preocupe, minha querida irmã. Ne t'inquiète pas, chère sœur. Deus não te abandonou. Dieu ne t'a pas abandonné. Deus conhece o teu cansaço. Dieu connaît ta fatigue. E Deus vai renovar a tua Et força. Dieu va renouveler ta force. E há alguém que pertence ao teu destino. Et il y a quelqu'un qui appartient à ton destin E vai te mostrar onde está aquilo que tu et procuras. qui va te montrer où se trouve ce que tu cherches. Não muitos dias depois deste dia que se chama hoje. Pas dans très longtemps. Amém. Tu resolves tudo cá com uma facilidade. Eu estou cansado, eu baralho-me todo. Mas... És uma benção ao Senhor. Je sais. Inteligência, vem para aqui. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Não vai demorar muito tempo. Dans pas très longtemps, Alguém vai chegar até ti quelqu'un va venir te voir e vai te mostrar. et va te montrer. Amém. Quando esse dia chegar, Quand ce jour arrivera, vem dar testemunho. no allez, nome de viens, Jesus. viens témoigner au nom de Jésus. Pai, nós te louvamos por este Père, dia. nous te louons pour cette pela tua journée, palavra, pour ta Senhor. parole, Seigneur. Abençoa, Deus, Bénis, essa Seigneur. palavra nos nossos Bénis corações. cette parole dans nos cœurs. Que essa palavra possa gerar fé nos nossos Que corações. cette parole puisse générer de la foi, aqueles- générer de la foi dans nos cœurs. E aqueles que estão cansados, Et Deus, ceux qui sont fatigués, Seigneur, aqueles que se sentem oprimidos, ceux qui se sentent oppressés, de tão cansados que estão. tellement ils sont fatigués. Pai, toca as suas Oh vidas. Père, touche leur vie. Fala aos seus corações, Parle à Pai. leur cœur, Seigneur. Que o teu Espírito Santo possa Oh, que ministrar ton neste momento. Saint-Esprit puisse ministrer Que o teu maintenant. Espírito Santo os leve Que à tua ton presença. Saint-Esprit puisse les emmener dans ta présence. E que eles sejam renovados no Et qu'ils nome de soient Jesus. renouvelés au nom de Jésus. E que eles recebam aquilo que Et não qu'ils merecem. puissent recevoir ce qu'ils ne Que homem méritent pas. nenhum merece. Qu'aucun homme ne mérite. Mas que tu nos dás Et pela que tua toi, graça. tu nous donnes par ta Nós grâce. desfazemos toda a mentira do diabo neste Oh, momento. nous délions nous lions tout mensonge de Satan Toda a maintenant. mentira que ele diz que Tout nós não merecemos. mensonge lorsqu'il dit que nous ne méritons pas. Pai, nós desfazemos isso no nome Au de Jesus. nom de Jésus, cela n'a aucun effet. Em nome de Au Jesus nom Cristo. de Jésus. Abençoa cada Pai, nesta noite. Bénis à chacun ce Eu soir. te peço no nome de Je Jesus. te demande au nom de Jésus. Amém. Amen. Amém. Amen, amen. Que Deus ricamente os Que abençoe. Dieu vous bénisse Amen. abondamment. Amen. Deus os abençoe. Os Que irmãos Dieu vous tenham um bom bénisse. descanso. Je vous souhaite un bon repos. Eu não sei como é que isto apareceu, mas já apareceu aqui. Ah, foste tu? Oh, graças a Deus. Amém. Olha, eu estou a ver a irmã Rosa Voilà, Machado. sœur Rosa Machado. A irmã Rosa, o seu neto hoje não veio. Ah, votre petit-fils n'est pas là Tem que fazer aujourd'hui. queixa. A irmã manda-lhe uma mensagem que ele não veio hoje. Não está cá. Envoyez-lui un message pour lui dire qu'il n'est pas venu. Sim, está no restaurante a comer. Deus tenha misericórdia dele. Nós aqui a orar. Estou a ver aqui a Inês também. Beijinhos, Inês. Bisous à Inès, que je vois également. Essas coisas nem traduz. Né? O irmão Mário. Ops. O irmão Júlio também. Um abraço, irmão Júlio. Frère Mario, frère Julio. Amém. A irmã Rosa sabe que eu estou a brincar. Amém. Um beijinho a todos, irmãos. Eu não consigo ver mais pessoas aqui. Bisous à tout le monde. Que Deus os Que abençoe Dieu vous bénisse. e uma boa noite de descanso. Et une bonne soirée de repos à tout Amen. le monde. Amen.